Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatihah binatul futur menurusuh usalah jasadur ruh tubin nasuh wabni ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa nafr intifa' darwah walidina dikum watina wa dikum watil muslimin ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة الحبيب محمد بن عبد الله الهدار الشيخ بكر بن سالم ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وحضر في هذا المجلس وساعد في عمارة هذا المعهد سابقا ولاحقا الله تغشاهم برحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنا في خير وطوف عافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidu ta'amid dunya wal akhirah al-lahm Rawahu Abu Nu'aim. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling utamanya makanan dunia dan akhirat yaitu daging. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقد قال في الحديث هذا الكلام على الطعام وعلى سيد الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد الطعام طعام الدنيا والآخرة اللحم. سيدها المراد بها أن أفضلها سيد. نعم سيد طعام الدنيا والطعام كل مطعوم. طعام الدنيا هي ما قبل يوم القيامة هذه حياة الدنيا وبعد يوم القيامة هذه الآخرة وهناك حياة بين الدنيا والآخرة ويقال لها حياة البرزخ والآخرة بالنسبة لكل يوم إنسان آخره يوم الموت الذي يموت فيه وبالنسبة الآخرة العامة هي يوم القيامة ما بعدها هو ذلك اليوم الآخر ويسمى الطامة وتسمى يوم الحساب. سيد طعام الدنيا والآخرة ما هو؟ قال اللحم. اللحم سيد طعام الدنيا والآخرة أي أنه يحبه أهل الدنيا ويحبه أهل الآخرة فهو سيد الطعام كما لكل شيء سيد فبالنسبة للطعام سيده اللحم يفضل على جميع أنواع الأطعمة اللحم. Nabi bersabda Sayyidu ta'am ahlil jannah, yang paling utama makanan di surga nanti ya daging. Sebagaimana di atas dunia juga ada daging. Kalau sampean buat acara walimah, kira-kira pecel atau perlu daging? Daging. Kalau membuat khitanan, kira-kira rujak apa daging? Daging.
Karena itu paling dikatakan paling utamanya makanan, karena paling digemari sama orang itu adalah daging, dan itu adalah diusuguhkan untuk acara-acara yang penting. Ada hari yang paling utama Jum'ah, ada bulan yang paling utama adalah Ramadan, maka makanan yang paling utama adalah daging. Ya. Paling utamanya makanan ada di surga. Ini berarti untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat. Dunia itu yaitu kehidupan di atas dunia berakhir mulai lahir sampai mati. Ini dunia. Akhirat itu yaitu dimulai dari kiamat dan seterusnya. Antara dunia dan akhirat ada kehidupan, yaitu kehidupan penantian yang disebut kehidupan barzakh. Tapi secara umum untuk manusia yang dimaksud akhirat yaitu setelah kehidupan dunia, sudah mulai masuk alam menuju ke akhirat, karena kehidupannya enggak sama dengan kehidupan dunia, yaitu pembalasan. Mulai mati berarti. Mulai mati sudah disebut kehidupan mulai menuju ke akhirat, karena enggak ada usaha tapi di situ ada pembalasan. Secara khusus dibagi tiga, ada kehidupan dunia, kehidupan penantian barzakh, dan kehidupan nanti di akhirat. Berbicara tentang masalah makanan, Nabi menyinggung makanan yang paling utama yaitu makanan nanti ada di surga, yaitu daging. Kenapa? Karena paling digemari oleh manusia di dunia maupun di akhirat. ولما كان هو اللحم سيد الطعام أمر الشارع بإكرامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكرم اللحم بالنهش، وهو الأخذ بأطراف الأسنان. أكرم اللحم بالنهش. وأخبر أن اللحم من اللحم، وأخبر أنه كذلك أهل الحكمة وأهل الطب أن من ترك أكل اللحم 40 يوما تفسد طبيعته، ومن أدام أكله 40 يوما تفسد طبيعته كذلك. نعم. كان أحد من الملوك إذا حكم على أحد بالموت فيدمن له الأكل 40 يوما فيموت بعدها، فيجعله طعامه. هذا لما كان الطعام هو سيد الله فيحتاج إلى هاضمة، فإن اللحم ينشط الهاضمة ويقويها، حتى أنهم كانوا السابقون لا ينضجونه نصف نضج. قال لي لأنه ينشط المعدة والهاضمة، فتنشط الهاضمة وتقوى بسبب ذلك. فلهذا ينبغي الإنسان إذا أكل طعاما لحما أو غيره يذيب ذلك الطعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أذيبوا طعامكم بالذكر، ولم يقل أطيموا طعامكم بمشروبات غازية ولا بغير ذلك، ولا بالذكر، فإنه إذا ذكر الله أذاب الطعام، فحينئذ اهتضم الطعام بالذكر. Karena dikatakan paling utamanya makanan daging tadi itu, maka kita harus menghormati. Nabi SAW mengisyaratkan juga dalam hadisnya, akrimul lahma bin nahash, muliakan makanan daging yang menjadi paling utamanya makanan itu dengan cara merobek dengan gigi.
Jadi jangan dibuat seperti abon aja. Makan tadi itu daging yang setengah matang kalau bisa. Dalam arti yang sekiranya perlu untuk digigit. Yo ojo nemen gosongi. Ini bukan sate ini namanya ini. Ini akhirnya podo ambek mangan juwet. Makan sekiranya makanan tadi itu masih perlu untuk digigit, ditarik. Karena itu orang-orang dulu mereka itu kalau masak daging tidak terlalu kering, tapi tidak terlalu mentah, setengah matang begitu. Kenapa? Karena bisa membuat perut tadi itu semakin bekerja bagus. Semakin bekerja bagus. Setelah makan makanan yang demikian ini, maka hendaknya kamu tadi itu banyak berzikir. Untuk supaya memberi kesempatan makanan tadi itu hancur ada di lambung kamu. Dalam hadis Nabi juga menyatakan adibu ta'amakum bidzikir. Biarlah makanan kamu tadi itu tercerna karena zikirnya kamu. Ya, jangan kamu tadi itu mau percaya minum Pepsi setelah makan, minum Coca-Cola. Itu kadang-kadang ini akan bagus untuk pencernaan. Itu hanya sponsor aja, itu propaganda daripada pekerjaan produksi. Tapi yang jelas ikuti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah makan banyak berzikir kepada Allah, maka itu akan membantu daripada pencernaan makanan kamu. Karena itu makan daging ini dianjurkan mengkonsumsi, tapi jangan terlalu banyak makannya. Dalam arti begini, dikatakan oleh ahlul hikmah, siapa orang yang tidak makan daging selama 40 hari, wataknya nanti akan berubah. Dan siapa orang yang terlalu banyak makan daging, yang selalu makan daging terus selama 40 hari, watak juga berubah. Gampangan ini, yang tidak makan daging koyok sapi gue. Yang makan daging tok koyok macan. Karena itu kamu tadi itu yang tengah-tengah aja. Ya makan daging, tapi juga ya makan yang lainnya. Sehingga diceritakan ada seorang raja, dia tadi itu karena dia makannya terlalu berlebihan, makan daging banyak selama 40 hari, akhirnya mati. Ya kayak stroke mungkin. Karena itu diatur sekiranya makan daging, cuma juga jangan meninggalkan makanan yang lainnya. Wa kana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbu al-lahm wa kana yuhibbu minhu az-zira'. Ahab shay ilayhi fi ash-sha' idha dhubihat az-zira'. فلما علمت تلك اليهودية حبه للذراع فسألت أي شيء يحب؟ قال له الذراع. فشوت الشاة وسمتها وأكثرت السم في الذراع وأهدتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في خيبر. فلما أوتي بها النبي صلى الله عليه وسلم نطق الذراع فقال يا رسول الله إني مسموم فلا تأكلني. شهد الذراع بالسمية فيه للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمرة من المرات ذبحت الشاة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولما ذبحت جاء بعض المحتاجين وأعطي شيء من اللحم، وجاء آخر أعطي بعض اللحم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الشاة الذي ذبحتموها؟ قال يا رسول الله
لقد ذهبت الشاة كلها تصدقنا بها فلم نترك إلا الذراع، فلم يبقى إلا الذراع لأنك تحب الذراع. فقال بل بقت الشاة كلها وذهب الذراع، لأن ما أنفقته هو عشاءك في الآخرة، وما تصدقت به هو غداءك في الآخرة. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها بقي وذهب الذراع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Terbukti Nabi SAW juga senang makan daging. Diriwayatkan dalam peperangan Khaybar, Nabi Nabi itu kalau makan daging yang paling senang bagian kaki muka. Kalau kambing itu namanya dirok, kaki muka, pukang muka. Itu Nabi paling senang itu. Kalau sampai senangnya cinggur ya. Kalau Nabi itu paling senang itu adalah bagian pukang yang di muka, bukan di belakang. Ada seorang perempuan Yahudia menyelidiki Nabi itu senang makanan apa. Oh, paling senang itu makanan adalah daging kaki muka. Maka diambilkan, dibuat makanan yang lezat, dibuat panggang begitu ya. Tapi dikasih racun. Ingin ngetes Nabi beneran apa enggak ini? Dikasih racun. Disuguhkan sama Rasulullah SAW. Nabi senang, terima kasih banyak. Tapi dengan izin Allah dagingnya ngomong, la takulni fa inni masmum. Jangan kamu makan aku udah diracuni. Panggil, perempuan sini, ini beracun ya? Kata Nabi. Ini ngomong dagingnya ini sama aku, saya nggak boleh makan karena sudah beracun. Bener? Iya, kata dia. Apa perlunya kamu begitu? Untuk ngetes. Kalau kamu tahu berarti Nabi. Kalau kamu nggak tahu berarti bukan Nabi. Akhirnya masuk Islam dia. Paham ya? Nah, ini adalah terbukti bahwa Nabi SAW cinta senang dengan makan daging. Karena dikatakan al-lahmu minal lahmi. Makanan daging itu akan tumbuh menjadi daging. Satu saat Nabi SAW juga menyembelih seekor kambing. Kemudian datang beberapa orang memerlukan daging. Dikasih sama Siti Aisyah. Di satu sampil, satu daging sampil kaki yang muka itu disimpan sama Siti Aisyah. Satu. Kenapa Nabi senang dengan bagian sampil itu? Kemudian Nabi SAW menyatakan, gimana kabar kambing itu? Ya Rasulullah, lam yabqa illa dhira'. Habis semuanya kita bagi, tinggal satu, yaitu kaki kambing yang bagian muka, sampil kambing muka. Kata Nabi, bagiyat kulluha illa dhira'. Semuanya ada. Kenapa yang kamu sedekahkan itu berarti ada. Yang tidak ada cuma sampilnya ini. Kenapa? Ini untuk kepentingan pribadi. Kalau yang sedekah itu berarti sudah menjadi amal soleh yang nanti di hari kiamat akan dikembalikan kepada kita. Tapi yang kita simpan itu tidak menjadi amal soleh. Belum tentu milik kita. Karena itu Pak, kalau sampean kepingin tahu harta milik Anda atau bukan, kok sedekah itu milik kamu. Pasti milik kamu itu sudah. Yang ada di kantong kamu belum tentu milik kamu. Lek kecopet milik pencopet. Kalau kamu mati milik ahli waris. Yang milik kamu itu yang kamu sedekahkan. Wa ma anfaqtum min syai'in ma indakum yanfad ma indallahi
yang ada di tangan kamu itu adalah bakal habis. Yang kamu sedekahkan itu berarti kekal ada di sisi Allah. Nanti di hari kiamat akan dikembalikan. Kon bakal nikmat nanti di hari kiamat kalau kamu menjadi orang yang ahli sedekah. فكل ما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه خير أرشدنا إليه، وما فيه مضرة دينية أو دنيوية أو صحية أرشدنا إليها كذلك صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تعرف أن ما يشاع من أن هناك اللحم مضر بالصحة غير صحيح. وإن أشيع على بعض الناس المتخصصين بالطب فإنما هو مفيد للجسم ويقوي الجسم. نعم الإكثار منه مضر، وكل شيء إذا أكثرت منه يضرك، ولو حتى الحبة السوداء الذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم دواء من كل داء، إذا أكثر الإنسان منها يتضره. العسل الذي يقال فيه شفاء يضر، الإكثار من كل شيء يضر. فإذن هناك الأكل الطبيعي محمود، ومنه اللحم الذي هو سيد الطعام، فإنه يقوي المعدة ويوسع الشرايين. والآن أبعد الناس عن الطعام الذي يقوي والذي يشد صحة الإنسان، ووضعوه إلى أطعمة تضر بالناس، منها الأطعمة التي أدخلتها الكيماوي، هذه جميعها مضرة بالجسم. أما الأكل الطبيعي سواء لحما أو شحما فإنه لا يضر بالإنسان ما دام أكلا طبيعيا لم تدخله الكيماوية. قالوا هناك كوليسترول، هذا كوليسترول نافع للجسم، وهناك كوليسترول ضار بالجسم، وليس كل الكوليسترول الضار بالجسم هو الصناعي، الأكل الذي دخلته الكيميكي هذا مضر. أما الذي لم يدخله ذلك فإنه لا يضر الإنسان. وما أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما فيه الصحة والعافية صلى الله عليه وآله وسلم. فتجد الضعف في الناس وتجد الضعف في الشباب بسبب بعدهم عن الأكل الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، واختراعهم أكل جديد دخلته الكيماوي ودخله الأمور الحادثة هذه من الكيميكي وغيرها. فإنسان بدل ما يشتري عافيته من السوق يخرج ويشتري مرضه من السوق، منها الزيوت، هذه الزيوت التي دخلتها الصناعة فإنها تضر بالجسم، بخلاف الزيوت الطبيعية فإنها لا تضر الجسم بل توسع الشرايين، خلاف ما يقول فيه هذه الزيوت المضرة تضيق الشرايين، هي الزيوت التي دخلتها الصناعة والكيميكي. أما ذيك لا، توسع الشرايين. ومنها نعم الإنسان طبيب نفسه، إذا كان هذا الطعام يضرني وعرفت ذلك بالتجربة أنني إذا أكلت هذا اللحم أو إذا أكلت هذا الشحم أو أكلت هذا الطعام هذا أحس في جسمي مرض، أحس في نفسي كذا. الإنسان طبيب نفسه، حتى وإن قالك الطبيب كله فهذا يضرك. حتى أن الرز الناس يقولون هذا كذلك، ألا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نحن قوم إذا أكلنا لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. قالوا هذه الحديث عندما سأل بعض أهل الكتاب هل ذكر نبيكم الطب؟ قالوا نعم وذكر هذا الحديث. فقال لقد جمع هذا الحديث الطب كله. وهل ذكر كتابكم الطب؟ قالوا نعم، في قوله تعالى
كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فالإسراف في كل شيء يضر الإنسان. فما مدح الشارع طعاما إلا وفي ذلك الطعام الخير الكثير والبركة. Tidak ada perkara yang menghantarkan kita kepada kebaikan kecuali Nabi SAW memberikan kita bimbingan. Urusan kebahagiaan dunia maupun akhirat, bahkan urusan kesehatan kita juga dibimbing oleh Nabi SAW. Tuh lihat bagaimana Nabi SAW membimbing kita dengan masalah makanan. Luar biasa ini. Dan ini membuktikan bahwa al-lahm, daging itu adalah sangat manfaat sama tubuh. Sangat manfaat sama tubuh. Membuat kamu tadi itu bisa bersemangat. Jangan terlalu percaya sih menyatakan jangan makan daging, nanti akan kamu itu darah tinggi, itu dan ini, itu dan ini. Akhirnya kamu makan kentang tok. Terong terus, lemesu. Wal tidak bergairah nanti. Karena itu makan daging nggak ada masalah. Yang nggak benar itu al-iktsar. Terlalu banyak makan daging. Segala sesuatu itu kalau nggak banyak, kalau terlalu banyak nggak benar. Madu itu obat, tapi kalau terlalu banyak, ya bisa jadi sakit kamu. Jinten hitam itu obat, tapi kalau terlalu banyak yang juga bisa sakit. Segala sesuatu itu kalau berlebihan memang bisa menjadi sakit. Jangan terlalu berlebihan. Nggak ada masalah daging, kenapa? Berlebihan aja nggak boleh. Ya jangan daging tok. Nggak mampu kamu. Manusia itu punya ukuran. Punya ukuran. Nasi ini nasi. Itu kalau berlebihan bisa sakit kamu. Ukuran yang pas. Ojo karena nafsu. Mangan koyo sapi sak kuat muake-ake. Sak wakul entek HP. Kali wakul itu dah dia pangan. Jangan demikian, itu juga madarat. Karena itu ukurannya Allah berfirman apa? Kulu washrabu wala tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minum, jangan terlalu berlebihan. Allah nggak senang dengan orang berlebihan. Ya ini nggak benar. Yang lebih parah lagi, kita meninggalkan makanan-makanan tabii, makan makanan yang alami. Daging kan alami, buah alami, diganti dengan makanan kimia. Lah ini yang madarat, ini yang membuat penyakit. Diganti dengan makanan yang kimia, minyak kimia, pelezat kimia. Nanti makanan-makanan yang dijual-jual tadi itu kimia semuanya. Ceriping dikasih kimia, tempe dikasih kimia, micin, masako, kemudian sasa. Apa maning? Itu semuanya adalah kimia. Ini yang madarat, terjadinya banyak penyakit gara-gara ini. Kalau makanan-makanan yang alami, orang dulu banyak makan sehat-sehat kok. Sehat-sehat. Karena itu kita boleh percaya bahwa adanya kolesterol boleh, tapi kolesterol itu ada yang dibutuhkan sama tubuh. Ada yang tidak dibutuhkan, yang dari kimia ini yang sangat bahaya. Minyak aja sekarang itu kimia, bukan minyak alami. Kalau dulu orang itu buat minyak sendiri ya. Kalau sekarang ini alam bukan alami lagi, kimia udah dicampur macam-macam. Kan itu banyak madaratnya sekarang ini. Kita kadang-kadang beli makanan yang makanan itu kita konsumsi jadi racun, bisa jadi kanker, jadi tumor, jadi macam-macam penyakit. Nah, karena itu semenjak makanan itu alami, itu masih banyak manfaatnya. Dengan catatan manusia tadi itu jangan terlalu berlebihan. Karena ketika orang-orang Islam banyak yang sehat,
Orang-orang kafir banyak tanya, apa sih resepnya? Maka mereka menyatakan, kunna qaumun la nakul hatta naju' wa idza akalna lan nashba. Kami adalah manusia yang dididik tidak makan sehingga betul-betul kami merasa lapar. Kalau makan, ya kami tidak berlebihan, tidak terlalu kekenyangan. Dan itu obatnya. Hah? Tapi ada memang karena kondisi manusia. Ada kondisi manusia yang harus dia tadi itu menyesuaikan kepada dirinya. Karena itu dikatakan al-insan tabib nafsih. Manusia itu bisa menjadi dokter terhadap dirinya sendiri. Kadang-kadang dokter menilai secara umum. Tapi manusia itu adalah bisa mengetahui dengan kebiasaan dirinya. Waduh, kalau saya minum kopi ini agak mual perut saya. Nah, berarti kamu kurangi kopinya. Kalau saya minum kopi perut saya ini kosong, saya ini perih perut saya. Ya jangan kosong, makan dulu isi baru minum kopi. Kamu bisa mengukur diri kamu. Lah ketika diri kamu tadi itu makan daging ukuran sekian merasa tidak enak, ya dikurangi. Paham ya? Jangan ditinggal sama sekali. Kecuali kalau memang saya nggak bisa makan daging karena begini, karena begitu, silakan. Anda bisa mengukur diri kamu. Al-insan tabib nafsi. Berarti kemampuan kamu demikian memang. Bukan berarti makanan tadi itu adalah secara umum berbahaya. Di sini manusia tadi itu harus betul-betul memahami daripada aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Bukan berarti wah itu berarti paling afdolnya tak makan daging tok sampai ente-entean. Ya tambah dak karuan juga. Jangan terlalu berlebihan, ukur dengan yang ada pada diri kamu sehingga tidak menjadi penyakit pada diri kamu. لهذا كان من الإكرام الضيف وأكثر ما يذكر الضيف هو باللحم. مهما عمل الضيافة ولم يدخل فيها اللحم فلا يقال هذا أكرم الضيف. فإذا أتى باللحم قالوا فلان أكرم الضيف. لهذا كان اشتهر بالكرم سيدنا هاشم جد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أول من هشم الثريد. وما هو الثريد؟ والبر إذا ما تأدمه بلحم فذاك آية الله الثريد. فلهذا كانت هذه الأكلة هي أقوى الأكلات عند العرب لأنها تقوي الجسم وتشد الجسم وتهيئه للعمل الشاق، للعمل القوي. فإنه إذا ضعف الإنسان عن الأكل وعن الطعام الذي لا يفيد الجسم يضعف الجسم. والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. القوي في ظاهره وفي باطنه. نعم. فكان قراءهم بهذا اللحم. فاللحم يطلق على اللحم الغنم، لحم البقر، لحم الإبل، يقال له لحم هذا كله، لحم الدجاج. وهل السمك لحم؟ نعم في اللغة يقال له لحم، لأن الله سبحانه وتعالى قال تستخرجون منه لحما طريا لكنه ليس في العرف لحم. فلهذا لو حلف يمينا أنه لا يأكل اللحم وأكل سمكا فلا يحنث. فعرفنا أن المراد بالعرف اللحم هو المعروف، هذا لحم الذي يريده الذي في هذا الحديث الذي هو سيد الطعام، إما لحم الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. وكان ما ثبت أن هناك كانوا يأكلون الدجاج، مع أن في هذا الوقت يأكلون الدجاج، لكن ولحم طير هذا في الآخرة. بعدين هناك لحم في الآخرة لحم في الآخرة فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. لهذا قال الله سبحانه وتعالى ولحم طير مما يشتهون يدخل فيه الدجاج.
الدجاج من الطيور صح؟ Karena makanan yang utama itu adalah daging, sehingga yang paling layak untuk menghormati tamu tadi itu adalah dengan daging. Tadi kan sudah dikatakan tadi itu, ada walimah, ada itu, ada ini. Masa ketemuan presiden kalau kayak terong? Ya mau tidak mau kamu akan membuat daging begitu, sate atau yang lainnya. Nah, sehingga maksimal manusia tadi itu menghormat kalau ngasih makan itu adalah dengan daging. Daging ini masuk semuanya. Ya daging kambing, ya daging sapi, ya daging unta, ya daging ayam. Yang penting halal. Daging, tidak ada masalah, daging. Nah, bagaimana kalau ikan air, ikan laut atau ikan air tawar, apakah itu disebut daging? Secara bahasa daging, secara bahasa. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan tastakhrijuna minhu lahman tariya, juga disebut daging. Tapi secara uruf tidak disebut daging. Karena itu kalau ada orang sumpah menyatakan saya sumpah demi Allah misal, paham ya? Tidak makan daging, tapi makan ikan laut, nah, dia tidak dinyatakan melanggar sumpah. Karena secara umum ikan laut atau ikan air tawar itu tidak disebut daging. Riwayat banyak menerangkan Nabi SAW makan daging kambing, daging unta, ada sahabat juga sebagai makan daging sapi. Untuk daging ayam ini jarang, tapi disebutkan dalam Al-Quran. Di akhirat itu nanti termasuk makanan ada di surga, yaitu makan daging burung. Walahmi tayri mimma yashtahun. Daging burung termasuk jenis burung itu jenis ungas namanya. Termasuk ayam ya, termasuk ayam. Silahkan makan itu semuanya, nggak ada masalah. Tapi yang jelas halal dan tidak berlebihan. Dan tidak berlebihan. Nah, itu adalah merupakan satu kenikmatan yang Allah berikan kepada kamu, daripada kamu makan makanan yang berkimia. Itu adalah sangat mengganggu kepada tubuh kamu. Sampai diantaranya datuk Rasulullah SAW bernama Hashim, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kenapa disebut Hashim? Karena beliau adalah pertama yang memberi makanan gandum dicampur dengan daging. Namanya tharid, kalau bahasa sekarang roti kuah gitu. Roti kuah, dah ono begini. Ya. Nah, tapi itu makanan yang pertama dibuat dan disuguhkan oleh datuk Rasulullah bernama Hashim, sehingga disebut Hashim. disebut Hashim. واللحم نفسه يتفاوت في منفعته لجسم الإنسان وفي طعمه وفي لذته. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الصيد كل الصيد في جوف الفرع، والفرع هو حمار الوحش. حمار الوحش يحل أكله بخلاف الحمار الأهلي فإن أكله حرام. فإذن في جوف الفرع، الفرع بالألف، الفرع بالألف، الفرع 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 بالألف، راء ألف. هذا الفرع هو حمار الوحش. قال لماذا؟ قال كل صيد لأنه جمع طيب اللحوم كلها، فلأنه يأكل من هنا ويأكل من هنا وكثير الحركة، وكل الطعام كلما كثرت حركته كان أحسن وأطيب اللحم، وكلما كان أكله طيبا ومرعاه طيبا كان أكله طيبا. بخلاف فإن اللحم الذي يرعى بالوساخات
أو السمك الذي في المكان النجس فإنه ذلك وسخ بل مرض لحمه. لهذا كره الشارع أكل ذلك وسموها بالجلالة. ما هي الجلالة؟ التي تأكل العذرة. غنمة تأكل الأوساخ، بقرة تأكل الأوساخ، سمك في محل مجرى النجاسات، هذا مضر بالجسم. فلهذا كره الشارع أكله ولم يحرمه. حتى متى تزول الكراهة؟ حتى تغذى زمنا تخلص من تلك النجاسات فتعود لها، تزول عنها الكراهة إذا عادت لها الطهارة، وإلا لا يحرم أكلها. يسمونها الجلالة، الذي تجل، تأكل الجلة أي العذرة، الجلة أي العذرة. فاللحم أكله كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم سيد طعام الدنيا والآخرة، لكن اللحم الحلال، اللحم الحلال الذي ذبح على الطريقة الإسلامية، هذا هو الذي نريد الكلام عليه، وهو الذي المراد هنا. إذا كان حيوان فلا بد من قطع الحلقوم والمري، قطع الحلقوم والمري. أما إذا مات بغير قطع الحلقوم والمري، كأن مات بالصعقة الكهربائية كما يفعل في بعض محلات الدجاج، فإنها يقتلونها بالصعقة الكهربائية وبعد ذلك يدخلونها في أكياس، فهذا لا يحل أكله. ما الذي يحل أكله؟ الذي قطع منه الحلقوم والمري، هذا هو الذي يحل أكله. فلهذا نص القرآن على ذلك أن المتردية الذي سقطت وماتت هذه حرام لا يحل أكلها. والنطيحة التي نطحت بهيمة فماتت تلك البهيمة المنطوحة فيحرم أكلها لأنها صارت ميتة. وما هي الميتة؟ التي أزيلت حياتها بغير ذكاة شرعية، هذا يحرم أكله. وإذن هناك لحم يحل أكله وهناك لحم يحرم أكله. أولا ما أزيل الذكاة من الحيوان المأكول بغير ذكاة شرعية، وهناك حيوان أصلا غير مأكول فيحرم أكله، وإن ذكي فذكاته لا تفيد شيء، وإن قطع منه الحلقوم المري كأن ذبح قطع الحلقوم والمري من القطة من الهر، فإنه ذلك ميتة لأن ما يفيده شيء ذبحها، فهي باقية على نجاستها، فلا يحل إلا ما أحله الله سبحانه وتعالى ورسوله من اللحم. ولا يحرم. بماذا بتعرف هذا الحلال من الحرام؟ إلا بحضورك مجالس العلم. إذا حضرت مجالس العلم بتعرف ما هو الطعام الذي يحل لك أكله وما هو الطعام الذي يحرم عليك أكله. فليس كل لحم هذا لحم نقول نعم، لكنه ذبح على غير الطريقة الإسلامية هذا لا يحل أكله. هذا لحم ذبح على الطريقة الإسلامية نقول هل هو ذلك الحيوان مما يحل أكله؟ إن قيل نعم فذاك حلال، وإلا فلا. لهذا حرم الله سبحانه وتعالى أكل الميتة لما فيها من المضرة بالإنسان، لأن الدم يتجمد في ذلك اللحم فيضر بالجسم ويسبب له الجلطات. فيتجنب الإنسان لا يأكل لحما إلا إذا عرف أنه ذبح على الطريقة الإسلامية، فإن شك فيه يتجنبه. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan as-sayd kullu sayd fi jawfil fira fi jawfil fara. Buruan itu yang paling utama adalah memburu binatang zebra. Keledai itu sejenis keledai tapi bukan keledai ahli, keledai liar, zebra. Kalau keledai yang hitam itu malas, itu haram dimakan itu. Kenapa keledai itu dikatakan bagus? Karena keledai itu
makanannya dari daun-daunan yang sangat berbeda dan banyak gerak. Binatang itu kalau semakin banyak gerak, bagus dagingnya. Bagus dagingnya. Tapi kalau keledai yang hitam itu males, meneng dok. Nah, itu haram dimakan itu kalau keledai ahli. Jadi zebra itu bagus dagingnya. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada makanan yang makruh, daging yang makruh dimakan, yaitu dari hewan jalalah yang makan kotoran. Ada kambing makan kotoran misalnya, kebiasaan makan kotoran. Nah, ini dagingnya dikatakan oleh ulama makruh dimakan, sekalipun disembelih. Atau lele yang ditaruh di bawahnya WC, ini makan itu tidak dikatakan haram, tapi bahaya juga sih, dimakruhkan oleh syariat. Ano pokoknya kayak ngonoan niku. Hah? Jangan dimakan yang gitu-gitu, itu juga bisa berbahaya nantinya. Terus gimana caranya? Apakah makruh seterusnya? Enggak, diasingkan. Artinya ditaruh di tempat yang sekiranya agak lama, dikasih makanan yang normal, sehingga betul-betul sudah berganti daripada yang yang ada di tubuhnya, mungkin dagingnya atau misalnya darahnya, semuanya tadi itu dari makanan yang tidak kotor. Itu disebut jalalah allati ta'kul al-jillah gitu, al-adra. Nah, jadi diatur sama syariat itu semuanya. Ya daging yang halal itu ya daging-daging yang dimaksud itu adalah daging yang halal. Kalau haram ya enggak benar. Syaratnya halal ya dari makanan yang halal dimakan, pertama. Kedua, disembelih secara syariat, kecuali kalau berupa ikan laut atau ikan air tawar. Secara syariat itu gimana disembelihnya? Jalur makanan dan jalur pernafasan terpotong, bukan terlukai. Karena itu kadang-kadang kita lihat pemotongan hewan tadi itu, khususnya ayam itu kadang-kadang nggak tepat. Ini bahaya, ini nggak benar nih. Islam melarang kalau makanan demikian ini. Al-mutaraddiyah wan natiyah wa ma dhubiha 'alan nusub. Itu semuanya diharamkan dalam syariat untuk dimakan. Dibanting misalnya sampai mati, atau misalnya di terumbuan gitu kambingnya terus mati, itu diharam dimakan. Kenapa? Karena jadi bangke. Apa itu bangke? Yang hilang kehidupan bighairi zakatin syariah dengan tanpa penyembelihan secara syariat. Nyembelih itu harus kerongkongan dan tenggorokan lepas, disunnahkan wadajan. Dua urat besar di leher ini juga terputus. Terputus. Adapun yang jadi bangkai jangan dimakan, itu bahaya. Kenapa? Darahnya akan menjadi mutajammid, akan menjadi padat ada di situ, kemudian kamu makan darah, dan itu akan menghasilkan banyak penyakit, di antaranya juga stroke, darah tinggi dan lain-lainnya. Adapun kalau sudah betul-betul pemotongannya bagus, insya Allah akan manfaat itu semuanya, dengan catatan tidak terlalu berlebihan. Begitu seharusnya. Sa'ala wahad, hal yujad fil jannah lahm? Qala na'am, fiha ma tashtahi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun. قال إذا اشتهى المؤمن في الجنة
طيرا أو لحما، فإنه بمجرد ما يخطر في خاطره شهوة ذلك الطعام أو اللحم أو الطائر، فإنه يأتي إليه مطبوخا منضوجا بأحسن الطبخ، ويطرح في باطنه ويهضم في باطنه، ويحس بلذة ذلك الطعام أو اللحم الذي أكله جميع أجزاء جسمه، جميع أجزاء الجسم. قالوا: وهل هناك إذا أكل في الجنة، لأن فيها نهر من لبن، أنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فإذا أكل هل هناك يتغوطون؟ هل يبولون في الجنة؟ لأن لابد من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن أكل كثيرا وشرب كثيرا دخل الحمام كثيرا، صح. ومن أكل كثيرا وشرب كثيرا نام كثيرا، ومن نام كثيرا خسر كثيرا من وقته، لأن النوم أخو الموت. النوم أخو الموت. لو أنت عشت 60 سنة وكل يوم تنام 8 ساعات، 20 سنة نوم، 20 سنة من عمرك نوم، ثلث عمرك نوم لو كان 8 ساعات، فما بالك لو زدت هكذا. فإن كثرة الطعام توجب كثرة الشراب، وكثرة الشراب يلزم منه كثرة النوم، والنوم أخو الموت. فإذا جاء له بالطعام أطعمه ذلك. والحاصل على كل حال أن ما ذكره الشارع لنا من الطعام في القرآن، وما ذكره الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم في السنة، وما أوصى به، فيه منفعة. تتبع العلماء المتأخرين الآن في هذا العصر كثير من الأطعمة التي ذكرها القرآن، وكثير من الأطعمة التي ذكرها الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه، وجدوا لها خصوصيات ومنفعة في الجسم لا توجد. منها ذكر في القرآن التين، الزيتون، الرمان، تتبعوا ذلك فإذا هي منافع يعني لا توجد في أي عقاقير طبية أخرى، لها أشياء وفوائد الجسم ما لا يستفيده من أكل آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. قالوا: كيف الخل هذا؟ قال: نعم الإدام الخل، أتى بفعل الله، فعل المدح، نعمة فعل المدح، الإدام الخل، يعني تدخل بالخبز مع الخل. قال: نعم ذلك. فما عرفوا ذلك في الزمان الأول، الحكمة في ذلك مسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لنا أمر، إذا قال لنا قول، نحن نصدق كل ما جاء به، كل ما جاء به الرسول فحقه التصديق والقبول، لا نشك في كلام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ولسنا نحن منتظرين لبحث يبحث في جوجل أو غيره حتى نصدق بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصدق كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بحثوا أهل الطب المتأخرين ذلك، وجدوا الخل له منافع كثيرة، حتى أن الجسم يفتقر إلى فيتامينات، إلى بروتينيات. قالوا إن ذلك الخل إذا أدخل على أي طعام أكسده، أي أصابه بالأكسدة، فأكسده إلى ذلك البروتين الذي يفتقر إليه الجسم، فصار الجسم متكامل الفيتامينات البروتينيات الذي يفتقر إليها. فلهذا قد يقول الإنسان: فلان يتساقط شعره، فلان يأتيه كذا، يأتيه كذا. لماذا؟ يقول عند الطبيب، يقول الطبيب: أنت عندك فيتامين كذا ناقص، فيتامين كذا، بروتين كذا ناقص. فالخل يؤكسد كل مادة يلتقي معها حتى يصيرها من ذلك الفيتامين الذي يفتقر إليه الجسم، فيصير جسمك لا يضعف أبدا إذا أنت أكلت الفيتامينات التي يفتقر إليها الجسم. والخل هو المكمل الغذائي لذلك الفيتامين وذلك البروتين، ففيه فوائد كثيرة. ليش؟
لأنه ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما صدقنا بهذا البحث، قد صدقنا بقول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والطب من ثلاثة: من الأنبياء ووحيهم، وحي الأنبياء، أو إلهام من الله سبحانه وتعالى ألهمه عباده الصالحين، أو التجربة. وغير ذلك لا يؤخذ الطب إلا من هذه الثلاثة الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا عنا، وأن يطعمنا من طعامه الحلال، وأن يطعمنا في هذه الدار ويطعمنا في الجنة ما تلذ به الأعين وتشتهيه الأنفس يا رب العالمين. ونجتمع نحن وإياكم يوم القيامة على منابر من نور بفضله سبحانه وتعالى ومنته، ونجتمع في الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدار ودار القرار، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. Di surga Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi SAW menceritakan bahwa kalau kita pingin dalam hati, pingin makan sate kambing, pingin misalnya makan panggang ayam, pingin aja, itu ayam yang kita lihat datang langsung akan menjadi sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa. Wa fiha ma taladdul a'yun wa tashtahil anfus wa ma taladdul a'yun wa tashtahil anfus. Semua yang kita pandang menakjubkan, semua yang kita pingin langsung dituruti. Jadi sampean enggak perlu nanti beli alat, ada di surga. Pingin tok dadi. Mudah-mudahan semuanya masuk surga. Amin. Karena itu yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ngelihat kambing, waduh, dibuat gulai enak, teko tadi gulai kambing. Dan kamu langsung akan bisa menyantap ada di situ. Karena itu sing sabar itunya. Ojo dibadok kabeh makanan itu. Hati-hati. Lah kadang-kadang yang buka warung orang kafir, sing marung orang Islam. Enggak bener. Kalau memang enggak jelas pemotongannya halal tidaknya, ojo wis. Jangan. Bahaya itu. Nah, habis buat goreng babi, enggak goreng tempe misalnya. Tempe campur babi, wis tempe campur babi. Nah itu bahaya itu, hati-hati. Tinggalkan. Ini bukan warungnya orang Islam. Cari warungnya orang Islam. Orang-warungnya Islam sendiri itu masih perlu diteliti. Masih perlu diteliti. Alhasil saudara, semua makanan, apalagi yang sudah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah, jangan ragu lagi, itu insya Allah akan manfaat, asal tidak berlebihan. Karena itu ulama-ulama sekarang mengumpulkan faedah-faedah makanan-makanan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan itu, seperti wattini wazaitun, ada buah tin, ada buah zaitun, ternyata luar biasa manfaatnya. Ar-rumman, delima, wah luar biasa manfaatnya. Luar biasa. Dalam hadis juga banyak disebutkan, di antaranya apa? Ni'mal idam al-khal. Paling enaknya kuah itu adalah cuka. Loh, model ini. Masa cuka? Dengarkan baik-baik. Sekarang ditemukan bahwa makanan apapun kalau ada cuka, dibuat misal acar ya, itu akan melengkapi makanan kita, memberikan protein atau vitamin yang dibutuhkan setiap saatnya oleh tubuh. Manusia itu kadang-kadang rambutnya lontrok, itu karena ada vitamin yang kurang. Kemudian mungkin karena alergi itu dan ini, itu karena ada beberapa jenis hal-hal yang kurang ada pada tubuh. Lah, ini kalau ada campurannya cuka, itu akan menjadikan makanan kita itu menjadi betul-betul netral dan betul-betul menjadi makanan yang komplit untuk kebutuhan tubuh kita. Karena itu Nabi menyatakan ni'mal idam al-khal. Kamu ada gulai, ada sate, ada itu, harus ada acar sebetulnya.
Harus ada acar biar komplit. Itu yang dikasadakan oleh Nabi SAW. Dan kita percaya ini bukan karena omongannya siapa-siapa, tapi karena Muhammad Rasulullah. Apa yang disabdakan oleh Nabi udahlah. Apa yang disebutkan oleh Al-Quran jangan kamu masih meneliti. Gimana pendapat profesor? Suwen kon. Langsung percaya. Karena itu sehat itu ada 3 macam sebenarnya. 1, dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi. Udah jelas benar. 2, dari ilham yang Allah berikan kepada orang soleh. 3, dengan tajribah, dengan percobaan manusia. Dengan percobaan manusia. Artinya orang itu bisa melihat kondisi dirinya. Waduh, saya ini berarti tidak mampu makan lombok. Ya ojo, ya berarti kamu. Bagi yang lainnya mungkin lombok tadi itu mampu. Kemampuan lombok juga begitu. Saya nggak boleh lebih dari 1. Nggak kuat perut saya panas. Ada orang kuat lebih dari 1. Ada setitik murus pisan. Lah, di sini manusia tadi itu harus bisa mengetahui kemampuan daripada dirinya. Alhasil udahlah, silahkan makan, tapi yang alami jangan dicampur dengan yang kimia. Kemudian yang halal jangan sampai makan yang haram. Hati-hati dengan makanan yang haram, karena semuanya pasti akan bermadarat dunia sampai akhirat. Ya tentunya dimulai dengan zikir, diakhiri dengan zikir yang diatur oleh Nabi, dengan tata cara yang diatur oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang beruntung dunia akhirat, sehat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Hari ini insyaallah haulnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Muhdar Tapaan, abahnya Habib Bakar, jam 8:30. Untuk yang meninggal dunia, banyak ini. Apa iki ana perang tadi? Kathir mutawafa qulna lu harb. Yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan segera. Ini banyak ini kalau kita baca banyak. Kita hadiahkan khususnya juga yang meninggal adalah Habib Salim Al-Attas dan juga Syarif Yahya Al-Hasni. Untuk yang punya hajat, yang meninggal Allah ampuni segala dosanya, mudah-mudahan. Yang sakit Allah beri kesembuhan dengan segera. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah melahirkan dengan mudah dan selamat, anak dilahirkan dan anak-anak kita semua jadi anak yang saleh. Yang ujian Allah berikan ilmu yang manfaat. Al-hadini yakunna salihah. Al-Fatihah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.